बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, इंसानी सेहत के ज़िम्मेदार डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर्स हमेशा से ही इंसानों का इलाज करने के लिए कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इस पेशे में भी कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ ये डॉक्टर्स भी थे जिनने इन वालदैन के यहाँ दो जुड़े हुए माजूर बच्चों को पैदा होते देखा तो उनने फ़ौरन से इन्हें मशवरा दिया कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे 2 साल ही ज़िंदा रहें और उसके बाद मर जाएं और फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख भी हो, तो हम आपको यही मशवरा देते हैं कि आप अभी इन बच्चों को गिरा दें, ताकि कम अज़ कम अभी आपको दुख तो कम होगा। लेकिन माँ तो फिर माँ होती है, उसने अपने पेट में पलने वाले इन बच्चों को गिराने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर शख्स, हत्ता के डॉक्टर्स भी सर पकड़ कर बैठ गए। नाज़रीन ग्रामी, जब भी कोई औरत बच्चों की माँ बनने वाली होती है तो माँ बनने से पहले डॉक्टर्स उसको कई बार चेक कराते हैं और इस अमल में न सिर्फ माँ की सेहत पर नज़र रखी जाती है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कहीं बच्चे की सेहत को कोई ख़तरा तो नहीं लाहक। अगर बच्चे को कोई मसला हो या उसकी वजह से माँ की जान को ख़तरा लाहक हो जाए और ये मसला इब्तदाई दिनों में पता चल जाए तो डॉक्टर्स उस बच्चे को पेट में ही गिराने का मशवरा दे देते हैं। ऐसा ही कुछ अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की रहने वाली लड़की शैली टकर के साथ भी हुआ। शैली एक आम सी लड़की थी और उसकी अब शादी भी हो चुकी थी। शैली की यही एक ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ भी औलाद हो। खैर, शादी के बाद सालों इंतज़ार करने के बाद और हर जगह से इलाज कराने के बाद भी जब इन दोनों के यहाँ बच्चा न हुआ तो इन दोनों ने हिम्मत फिर भी न हारी। आखिरकार इनको वो खुशखबरी मिल गई जिसका ये बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। शैली और उसके शोहर की खुशी सातवें आसमान पर थी। इन दोनों के यहाँ एक बच्चा पैदा होने की खुशखबरी उन्हें दी गई, लेकिन इस खुशखबरी के साथ डॉक्टर्स ने उनको ये बुरी खबर भी सुनाई कि एक बार तो आपका जिस्म बच्चे को बर्दाश्त कर गया है, लेकिन दूसरी बार आपका जिस्म इस मुश्किल मरहले को बर्दाश्त करने का अहल नहीं होगा। अगर आपने दोबारा वालदैन बनने की कोशिश की तो उसके बाद अगर आप या आपके पेट में पलने वाले बच्चे की सेहत को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार हम हरगिज़ न होंगे। डॉक्टर की ये परेशान कुन खबर इस जोड़े ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से बाहर निकाल दी। आखिरकार जब इनका बेटा ओवन थोड़ा बड़ा हो गया तो ये जुनूनी लोग एक बार फिर से वालदैन बनने की कोशिशें करने लगे। उनको पता था कि उनको इस बार मसनूई तरीके से वालदैन बनने की कोशिश करनी होगी और आखिरकार डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद भी ये दोनों उसी डॉक्टर के पास चले गए जो कि लोगों को मसनूई तौर पर वालदैन बनने में मदद करता था। इस डॉक्टर को शैली ने चेक कराया और उस डॉक्टर ने शैली की ख्वाहिश के मुताबिक उसके पेट में उसके शोहर के सेल्स मसनूई तरीके से इंजेक्ट कर दिए। अब शैली एक बार फिर से हामला हो चुकी थी और उसके पेट और जिस्म के आसार बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर है। खैर, शैली बाकायदगी से अपना चेकअप कराती रही और जब उसके पेट में पल रहे इस मासूम को 5 माह हुए तो शैली एक बार फिर से डॉक्टर से चेकअप कराने गई। शैली को जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो अचानक से उसके बदलते तासुरात को देखकर शैली को भी समझ आ गई कि कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। डॉक्टर परेशान हालत में अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ लगी स्क्रीन पर घूरे जा रहा था। शैली के पूछने पर डॉक्टर ने आखिर शैली की तरफ मुड़कर उसको समझाना शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि शैली 2 बच्चों की माँ बनेगी और उसके पेट में जुड़वां बच्चे मौजूद हैं। शैली के लिए यह खबर तो बड़ी ही अच्छी खबर थी, क्योंकि एक बच्चे को तरसने वाली माँ को जब 2 बच्चे पैदा होने की खबर मिलेगी तो फैक्टिकल के ज़ी शऊर नाजरीन अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि वह किस कदर खुश हुई होगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस खुशखबरी पर डॉक्टर्स परेशान क्यों हैं। उसे क्या पता था कि अभी डॉक्टर उसे जो बताएगा न सिर्फ वो सुनकर उसकी भी सिटी गुम हो जाएगी, बल्कि गुस्से से उसको अपना आप बेकाबू होता नजर आएगा। नाजरीन, इस लड़की ने डॉक्टर से इस्तफसार किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में जुड़वां बच्चे तो हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप उन्हें गिरा दें। न जाने कितने ही पैसे लगाकर माँ बनने वाली इस लड़की को तो यकीन ही ना आया कि डॉक्टर आखिर ये सब क्या कह रहा है। डॉक्टर ने उसे तफसील से समझाते हुए कहा कि आपके पेट में पलने वाली 2 बच्चियाँ आपस में धड़ से जुड़ी हैं। वो न सिर्फ इस माजूरी के साथ पैदा होंगी, बल्कि पैदा होने से पहले उनकी वजह से आपकी जान को भी खतरा होगा। अपनी जान के लिए तो ये माँ फ़ौरन से खतरा लेने को तैयार हो गई, लेकिन डॉक्टर की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला इस माँ को पहेलियाँ बुझाते इस डॉक्टर के अल्फाज ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो सालों लगाकर अदा हो रहे हों। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये कामयाबी से पैदा हो भी गए तो आदाद शुमार के मुताबिक ऐसे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल तक ही ज़िंदा रह सकते हैं और तब तक आप इन बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पर जुड़ चुकी होंगी। तब के रंजो कर्ब में मुब्तला होने से बेहतर है कि हमारे मशवरे पर अमल करते हुए आप इन बच्चियों को पेट में ही गिरा दें।
تاکہ نہ تو آپ کی جان کو خطرہ ہو اور نہ ہی آپ کی ان بچیوں کو جو دنیا میں آئی ہی نہیں ہے معذوری سہنی پڑے۔ اگرچہ اس کمرے میں یہ لڑکی، ڈاکٹر اور دیگر عملہ بھی موجود تھا، لیکن ہسپتال کے اس کمرے میں ایک خوفناک سناٹا طاری تھا۔ کچھ توقف کے بعد یہ ماں بولی کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں مروں یا جیوں، اور مجھے اس بات سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ یہ بچیاں کیسے پیدا ہوں گی۔ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ میری بچیاں ہیں اور میں ان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ آخر میں ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک بار پھر سوچ لیں، اگر آپ اپنا ذہن بدلنا چاہیں تو ہماری رائے کے مطابق آپ کی زندگی بھی بچ جائے گی اور آپ کی صحت کو لاحق خطرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لڑکی کا اٹل فیصلہ دیکھ کر ڈاکٹرز نے فوراً سے اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہوئے اس کو ایک اور ہسپتال میں ریفر کر دیا، جہاں پر 1957 سے لے کر آج تک بچوں کی پیدائش کے ایسے سینکڑوں کیسز کامیاب ہو چکے تھے۔ وہاں پر یہ لوگ ڈاکٹر ہولی ہیڈرک سے ملے، جو کہ اس ہسپتال کا چیف سرجن تھا، جس نے شیلی کے تفصیلاً ٹیسٹ کیے تاکہ آئندہ آنے والے واقعات کے لیے قبل از وقت تیاری کی جا سکے۔ ان لوگوں کو اب مکمل طور پر یہ سمجھ آ چکی تھی کہ یہ بچیاں کیسے جڑی ہیں، اور اگر وہ کامیابی سے پیدا ہو گئیں تو ان کو الگ کرنے کے کتنے امکانات ہوں گے۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ بچیاں نیچے والی چیسٹ سے لے کر ٹانگوں کے اوپر تک آپس میں جڑی ہیں، اور ان کی چھاتی کے اندرونی حصے ڈائفرام اور جگر بھی آپس میں جڑے ہیں۔ تمام کی تمام بڑی خبروں میں اچھی اور حوصلہ افزا خبر یہ تھی کہ ان بچیوں کے دل الگ الگ بنے تھے، اور اس وجہ سے ڈاکٹرز کافی زیادہ پر امید تھے کہ اگر وہ صحت مند پیدا ہو گئیں تو ان کو شاید کامیابی سے الگ کیا جا سکے۔ آخرکار ان لوگوں کو شہر چھوڑ کر اسی شہر میں منتقل ہونا پڑا جس میں یہ ڈاکٹر تھا، تاکہ ہسپتال تک ایمرجنسی میں فوراً پہنچا جا سکے۔ آخرکار 1 مارچ 2012 کو ایک آپریشن کے ذریعے اس ماں کے پیٹ سے ان معصوم بچیوں کو الگ کر لیا گیا، جو کہ معذور تو تھیں لیکن بے حد خوبصورت تھیں۔ ان بچیوں کا نام ایلیسن اور ایمیلیا رکھا گیا، اور یہ اپنی زندگی کے پہلے کچھ ماہ ہسپتال میں ہی رہیں تاکہ آپریشن کے لیے صحت مند ہو سکیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جب یہ بچیاں 8 ماہ کی ہوئیں تو ان کو آپریشن کر کے الگ کیے جانے کی کوشش کی جائے گی، اور آج یہ ٹھیک 8 ماہ کی ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے ان کی سکن کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ان کی سکن کے اندر ایکسٹینڈرز ڈالے تاکہ ان کے جڑے ہوئے جسم کو الگ کرنے کے بعد دونوں بچیوں کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے جلد موجود ہو۔ 7 نومبر 2012 کو ان کا آپریشن شروع ہوا، اور اس آپریشن میں 40 کے قریب لوگوں نے شرکت کی، اور یہ آپریشن 7 گھنٹے کے طویل دورانیے تک چلا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ وقت جب یہ 1 سے 2 ہوئیں ہمارے لیے بے حد خاص تھا۔ شیلی کے مطابق آخرکار یہ ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آیا، اور اس نے ہمیں مبارکباد دے کر بتایا کہ آپ کی دونوں بچیاں صحت مند ہیں اور دونوں کامیابی سے الگ کی جا چکی ہیں۔ آج یہ دونوں بچیاں کافی بڑی ہو چکی ہیں اور بالکل صحت مند بھی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی ہو کر جانوروں کی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، جبکہ دوسری ابھی سے ہی فٹ بال کی اچھی کھلاڑی بن چکی ہے۔ ان کی اچھی صحت کا سہرا اگرچہ ڈاکٹرز کے سر ہی ہے، لیکن ان کے والدین کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ اگر وہی ہار مان جاتے تو یہ بچیاں اس دنیا کو دیکھنے سے پہلے ہی گل ہو چکی ہوتیں۔ شیلی چاہتی ہے کہ اس کی یہ کہانی دنیا کے کونے کونے تک پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ کر ڈاکٹرز کے پریشر کے آگے نہ جھکیں اور اپنے بچوں کو ایک موقع ضرور دیں۔ اور آپ شیلی کے اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اگرچہ یہ بچیاں آج بھی ہسپتال چیک اپ کے لیے جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق ہسپتال کے ان کے یہ دورے اب کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔